أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar Jumat ini khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan kepada hadirin sekalian, marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, dengan berupaya sekuat tenaga menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan juga dengan sekuat tenaga pula berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kecuali takwa adalah benteng yang melindungi, kecuali takwa adalah jalan yang menyampaikan pada kebahagiaan itu, dan juga tidak ada kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat kecuali takwa adalah benteng yang melindungi dari kesengsaraan tersebut. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 32, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah zalika huwal fadlul kabir." Yang artinya, kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Di antara mereka ada yang zalimun li nafsi, zalim pada diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang tengah-tengah, mengambil sebagian Al-Quran dan menolak sebagian yang lain. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba di dalam kebaikan biiznillah, dengan izin Allah. Zalika huwal fadlul kabir, itu adalah anugerah yang besar. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama merenungkan kandungan ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mewariskan Al-Quran ini kepada hamba-hambanya yang dipilih. Yang dimaksud hamba-hamba yang dipilih adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hidup di akhir zaman ini, yang merupakan umat Nabi Muhammad, adalah umat pilihan dari umat-umat yang lain. Hadirin sekalian, banyak sekali keutamaan umat Nabi Muhammad. Di antaranya Allah memberikan bulan Ramadan, yang bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan dan dosa-dosa diampuni. Di antaranya keutamaan untuk umat Nabi Muhammad, Allah berikan Lailatul Qadar yang nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau ada orang beribadah pada malam Qadar, pada saat itu dia sholat 2 rakaat,
maka nilai 2 rakaatnya sama dan lebih baik daripada 2 rakaat selama 1000 bulan, hadirin sekalian. Dan ini tidak diberikan kepada umat-umat yang lain, hadirin sekalian. Dan banyak lagi keistimewaan umat Nabi Muhammad yang lain, hadirin sekalian. Sikap umat pilihan ini terhadap Al-Quran, Allah jelaskan ada 3 macam. Yang pertama, zalimun li nafsih, zalim pada diri mereka sendiri. Zalim pada diri mereka sendiri adalah dia menolak Al-Quran mentah-mentah, tidak mau membacanya, tidak mau menghafalnya, dan juga sama sekali tidak mau melaksanakan ajaran-ajarannya. Orang ini tidak merugikan Allah, tidak merugikan Rasul, tetapi merugikan diri mereka sendiri, karena merekalah yang akan celaka baik di dunia maupun di akhirat. Maka orang ini disebut zalim pada diri mereka sendiri, karena mereka tidak mau melaksanakan Al-Quran, menolak Al-Quran. Yang rugi bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi diri mereka sendiri, yaitu tidak akan mungkin bahagia di dunia, lebih-lebih di akhirat, hadirin sekalian. Yang kedua, wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang muqtasid, yang tengah-tengah. Sebagian ajaran Al-Quran dia laksanakan, sebagian ajaran Al-Quran dia tolak dan dia tinggalkan. Dengan kata lain, muqtasid ini adalah yang enak dari Islam, yang enak dari Al-Quran dia bersedia melaksanakannya, yang tidak enak dari Al-Quran mereka tinggalkan, hadirin sekalian. Orang seperti ini menurut Imam Ghazali ala khotorin azim, di atas bahaya yang sangat besar. Artinya orang tersebut jika tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kematiannya, dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Dan dia tidak akan mungkin bahagia, hadirin sekalian. Dan yang ketiga, dinyatakan di dalam Al-Quran, sabiqun bil khairati biiznillah. Mereka berlomba-lomba dengan kebaikan. Maksudnya dengan kebaikan adalah dengan Al-Quran, karena kaitannya tadi adalah terhadap Al-Quran. Mereka berlomba-lomba terhadap Al-Quran biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang berlomba-lomba membaca Al-Quran, dia tekun membaca Al-Quran. Ada orang yang berlomba-lomba terhadap Al-Quran, dia tekun menghafalkan Al-Quran. Ada orang-orang yang berusaha menggali kandungan ajarannya, dan ada juga orang yang berlomba-lomba melaksanakan ajarannya, hadirin sekalian. Baik 1, 2, 3 maupun 4, keduanya, kesemuanya memberikan manfaat bagi orang tersebut, hadirin sekalian. Allah tegaskan biiznillah, dengan izin Allah. Maksudnya adalah orang-orang yang bisa berinteraksi terhadap Al-Quran adalah orang-orang pilihan Allah. Tidak semua orang diberikan keinginan untuk membaca Al-Quran. Tidak semua orang diberikan kecintaan terhadap Al-Quran. Tidak semua orang diberi keinginan untuk melaksanakan ajaran Al-Quran. Yang bisa semua itu adalah orang-orang pilihan Allah. Maka beruntunglah kita jika diberi karunia, yaitu bisa menghafal Al-Quran, ada keinginan untuk istiqomah membaca Al-Quran setiap malam, ada keinginan untuk memahami kandungan Al-Quran, dan ada keinginan untuk melaksanakan ajaran-ajaran Al-Quran. Karena tidak semua orang diberikan seperti ini, dan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini ditutup dengan zalika huwal fadlul kabir. Itu adalah
anugerah yang besar. Kita sering menganggap anugerah itu kalau duit kita banyak, kalau untung dagangnya besar, kalau rumahnya mewah, kalau istrinya cantik, kalau kendaraannya bagus, dan hal lain seperti itu hadirin sekalian. Nah, Allah tegaskan keuntungan yang besar, anugerah yang besar adalah apabila kita diberi kecintaan kepada Al-Quran. Kalau kita bisa diberi keistiqomahan membaca Al-Quran, kalau kita bisa diberi keinginan menghafal Al-Quran, dan kalau kita diberi bisa melaksanakan ajaran Al-Quran, kata Allah, itu adalah anugerah yang besar. Memang harta benda adalah anugerah dari Allah dan rizki dari Allah, tapi itu nilainya kecil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah, kesenangan dunia itu qalil, sedikit, nilainya kecil. Yang besar adalah apabila kita diberi kecintaan kepada Al-Quran, maka itu salah satu dari anugerah dari Allah yang sangat besar hadirin sekalian. Marilah kita bersama-sama di penghujung Ramadan yang kurang lebih tinggal 5 hari lagi, marilah kita fokus ibadah, fokus membaca Al-Quran, fokus merenungkan kandungan Al-Quran. Karena di 10 yang terakhir dicontohkan oleh Rasulullah lebih giat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika 10 yang terakhir. Marilah kita bersama-sama mengisi sisa Ramadan ini dengan kecintaan kepada Al-Quran. Niatkan khatam Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Kita isi hari-hari Ramadan yang tinggal sedikit ini, kita kembali kepada Al-Quran, kemudian kita baca Al-Quran, kemudian kita renungkan Al-Quran, dan berusaha kita amalkan ajarannya hadirin sekalian. Belum tentu tahun depan kita bisa bertemu dengan Ramadan lagi hadirin sekalian. Ramadan yang tinggal 5 hari ini, marilah kita bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah, karena Allah adalah musabbibul asbab, yang merupakan penentu segala sesuatu. Segala sesuatu itu Allah yang menentukan. Allah berkehendak ini terjadi, maka terjadi. Allah tidak berkehendak ini terjadi, maka tidak akan terjadi kalau tidak dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan keluar dari kesulitan-kesulitan kita adalah mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam bulan Ramadan doa-doa diijabah, tapi banyak kaum muslimin yang sudah lalai, tidak menganggap penting yang dianggap penting oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan sebaliknya, yang tidak dianggap penting oleh Allah dan Rasulnya dia anggap penting. Na'udzubillah min zalik. Maka berusahalah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya dengan memperbanyak tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang taat, hamba-hambanya yang dekat kepada Allah, dan hamba-hambanya pilihan Allah yang cinta kepada Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum fil Quranil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li walakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ikhwani rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa anna Allaha amarakum bada'a bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih wa sallatha bikum ayyuhal mu'minun. Faqala azza min qailin karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin az-zalimin. Allahumma ansub fi biladina hadza imaman adila wa biladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa' 'annal ghala wal waba wal fahsya wal munkar was sufuf al mukhtalifa wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min biladina hadza khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan safnya untuk kesempurnaan salat berjamaah. Salat Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.